سلامتنا نناب زلخوم ويبصحخوم كبراتن فتواتن تخاتلتنا عماسيو لومي 17 ميازيا 2017 عامة مهرت سممع بريتوريا يكبر حقاوي افلطو دبنا نابز نبرو يملس بزبل رسيم ودب هزواويان حرنت تግራይ سمناوي ملأختو ام حلالي فلوم انه ملؤت ملأختي كما زسعب اقرمنا لكم لنا سمناوي ملأختي هزواويان حرنت تግራይ سممع بريتوريا يكبر حقاوي افلطو دبنا نابز نبرو يملس 13 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ መንጎ ውድብና ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን መንግስቲ ፌደራልን ዝተፈጸመ ስምምዕ ቀዋሚ ምቁራጽ ተኽሲ ፈረምቲ ኣካላትን ሓድሕዶም ማለት እውን እቲ ሓደ ፈራሚ ነቲ ካልእ ፈራሚ ኣፍልጦ ብምሃብ ዝተበጽሐ ስምምዕ እዩ። ብመሰረት እቲ ስምምዕ መንግስቲ ፌደራል ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ውድብና ኣንቢርዎ ዝነበረ ስያመ ረዓዲ ኣልዒሉ እዩ። ካብ ዝቐፂሉ ክመጽእ ዝግብኦ ዝነበረ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ኣፍልጦ ውድብና ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ናብ ዝነበሮ ምምላስ ክኸውን እናተገብኦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ካብቲ ስምምዕ ወጻኢ ናብ ተራ ቴክኒካዊ ጉዳያት እናወሰደ ዛጊድ ክፍጽሞ ይከኣለን። بمسارات فيدرال استسرز حقا وافلطو ودبنا اب بريتوريا مسيس ممع استملسكو انت خونا ودبنا حزباويان حرنت تግራይ نسممع بريتوريا بمغزاءن نسلام كاب زلو دليتن افلطو ودبنا بعلخ ملس مسب مزي منغسي فيدرال بتدغاغامي زرربات اكايدو يوم ኣብቶም ዝርርባት ወንታዊ ዝኾኑ መጽዋዕታት ዝተኳን ተኾነ በመረጻ ቦርድ ኣቢሉ ድማ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ናብ ስሩዕ ከይዲ ሓዱሽ ምዝገባ ንምእታው ኣዋጃትን መግለጽታትን ኣብ ምውጻእ ይርከብ። ውድብና ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ነቲ በቦርድ መረጻ ከም በሐዱሽ ንምዝጋብ ዝወጽ ሓደገኛ አዋጅ ይኹን በብግዚኡ ዘውጾ ዘሎ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ መግለጽታት ከም ዘይቕበሮ ብተደጋጋሚ ገሊጹ እዩ። ነዚ ስዒብውን እቲ ብመንግስቲ ፌደራል ዝግበር ዘሎ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ ኸይደ መልኪቱ ናብ ፓነል ሕብረት አፍሪካ ዘቕረበ ኮይኑ اتبانا لون بمسارات سممع حقا وافلطو هزباويان حرنت تግራይ ክምለስን ከም በሐዱሽ ክምዝገብ ከም ዘይግባእን በመግላጽ ውጽኢቱ ኣብ ቀጻለ ኣኼባ ተወዲኡ ክጸንሕ ሓሳብ ሂቡ እዩ። እንተኾነ ግን ፓነል ሕብረት አፍሪካ ዛጊድ ብዘይምእካቡ ኣብ ሓፈሻዊ ፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኮነ ዝረአይ ዘለው ጥሕሰታት ክግምግም ይከኣለን። እዚ ከምዚሉን ሃለው ድማ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንውድብና ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዘይምልከት ኣዋጃትን እናጠቐሰ መግለጽታት ኣብ ምውጻእ ተጸሚዱ ይርከብ። ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ከምቲ ደጋጊሙ ዝገለጾ ኣፍልጦ ክረክብ ኢሉ ቃልስን መኸተን ህዝብ ትግራይ ክሕንሸሸ ይኽእልን 50 ዓመት ዘቑፀረን ብመስዋዕቲ ብሉጻት ደቂ ህዝብ ትግራይ ዝተሃነፀን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ከም በሐዱሽ ክምዝገበ ይኽእልን ሕዚ እውን መንግስቲ ፌደራል ነቲ በሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ብተደጋጋሚ ዘውጽኦ ዘሎ ካብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ወጻኢ ዝኾነ መግለጽታት ካብ ምውጻእ ተቆጢቡ ነዘላቕ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝጠቅም መልክዑ ዝሰረዞ ኣፍልጦ ውድብና ክምልሶ ይግባእ ንብል። ኣደራደርቲ ፓነል ሕብረት አፍሪካን ማሕበረሰብ ዓለምን ሕጋዊ ኣፍልጦ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ዘይምምላስ ኣብቲ ስምምዕ ዘስዕቦ ሓደገኛ ሳዕቤን ተረዲኡ
بحفش ድማ منقسي فيدرال نزعته سممع بريتوريا كفصم اجامم كواسون قصالነት ዘለዎ ክትትል አፈጻጽማ ከገብሩን ይግባ ነብል ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 17 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት መቀለም